आमने आज आलोचना करवा जे मनीषर श्रेष्ठ संपत्ति कौन, जो संपत्ति द्वारा मनीष सदा सर्वदा आनंद रही था से संपत्ति बाबद में आलोचना करवा। जे आपण मैंने जानते संपत्ति अच्छी माने विपद अच्छी, किंतु जो संपत्ति मनीष पाखे जहाँ आम बर्तमान आलोचना करवा से कौन विपद ना, सदा सर्वदा आनंद ही आनंद। ताहले कौन से संपत्ति गुड़िक से बाबद में आलोचना करवा। जे परमात्मा जेहेतु प्रत्येक मनुष्य सृष्टिकर्ता अटंती, तेणु से प्रत्येक मनुष्य को ही चारिटी बिना मूल्य रे संपत्ति जन्म समय ही दे था। कौन से संपत्ति गुड़िक हुए तो आपण मैंने जानी ताहा भूली जाइथिबे, कारण ताहा परमात्मा दान बोली ही आपण जानी, किंतु ताहा वास्तविक भाव में अनुभव करिनथिबे। कौन से संपत्ति गुड़िक ना धन, एटा गोटे मुख्य जे आपण जीवन रे यदि श्रेष्ठ धन नाही ताहले ही आपण आनंद पाइबे नाही। धन अर्थ मु कहूनी जे टंका पैसा सुना गहना बा घर ये सब नुहे। श्रेष्ठ धन कौन ना, श्रेष्ठ धन हूँ ज्ञान। ज्ञान ही प्रकृत रे प्रत्येक मनुष्यंकर श्रेष्ठ धन। से ज्ञान माध्यम ही आपण सबुकिछि संपत्तिर अधिकार हो पारे। एवं जदि आपण पाखरे श्रेष्ठ ज्ञान अच्छी, जो श्रेष्ठ धन, जो ज्ञान को आम श्रेष्ठ धन बोली कहते, जदि आपणकर पाखरे ज्ञान अच्छी ताहले आपण पाखरे श्रेष्ठ धन अच्छी। तेणु आपण जानले जो ज्ञान के ही परमात्मा मनुष्य को दे थांती ताहा बाहरु मिले नाही। जदि हुए तो किछि पुस्तक पढ़ी बा आलोचना माध्यम बा विभिन्न प्रकार माने प्रचार प्रसार माध्यम मनुष्य ताहा जाने, किंतु प्रकृत ता अंतर भीतर जो ज्ञान परमात्मा दे थांती जदि ताहाकु से विकसित करि पारे एवं ताहार मूल्य जानी पारे, निश्चित भाव ही से ज्ञान आलोक ही आलोकित हुए एवं से ही ज्ञान माध्यम से कौन करे ना संसार रे रही आनंद निगे। तेणु आपण जानिले श्रेष्ठ धन हूँ ज्ञान। ज्ञान ठार आ श्रेष्ठ धन ए जगत रे किछि नाही, जहाँकि ही परमात्मा प्रत्येक मनुष्य को बिना मूल्य रे दे थांती। हाँ, ये आपण मन प्रश्न उठुथुवो केउ ज्ञान। ज्ञान तो आपण जानिछंती जहाँकि ही जन्म जेतले मनुष्य जन्म होता है से से तार बाल्य पर जो युवक अवस्था आसे से तार ज्ञान आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चले। जदि से दैव ज्ञान बा दिव्य शक्तिर ज्ञान पाई ताहा तो अमृत भली, ताहा कहले न सरे। ताहा परमात्मा कृपा बल से मनुष्यटी से दिव्य ज्ञान लाभ कर, जो दिव्य ज्ञान माध्यम ही परमात्मा आनंद नहीं पारे। से ही कहुई श्रेष्ठ धन हूँ ज्ञान। श्रेष्ठ अस्त्र जहाँकि मूल्यवान संपत्ति प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा देइथंदी तांको जन्म समय रे। कौन से श्रेष्ठ अस्त्र? अस्त्र अर्थ नुहे जे विभिन्न प्रकार युद्ध समय जो सारंजाम सब आवश्यकता पड़ी थाए से अस्त्र नुहे। कौन से अस्त्र ना धैर्य। विभिन्न प्रकार जिते मनुष्य मानसिक स्तर में ही विचलित अवस्था गति करे, जदि से परमात्मा कृपा लाभ करें परमात्मा से भली किछि अस्त्र दे थांती, ताहा हूँ धैर्य शक्तिर अस्त्र जहाँकि परमात्मा दे थांती। यदि से मनुष्यटी से अस्त्र नहीं ये संसार को चले बा चालना कर सार अस्त्र को, से निश्चित भाव में ही श्रेष्ठ संपत्तिर अधिकारी ही थाए। जो धैर्य कि दिने मनुष्य को बहुत ऊर्ध्वगामी कराई थाए, जहाँकि श्रेष्ठ अस्त्र धैर्य अटे, जहाँ परमात्मा बिना मूल्य प्रत्येक मनुष्य को दे थांती। आपण जानिले द्वितीय हूँ श्रेष्ठ अस्त्र धैर्य। तृतीय हूँ श्रेष्ठ कृपा। आज मनुष्य कहूँ जे मनुष्य सबकिछि करुछि, मनुष्य द्वारा सब संभव, किछि कहार हाथ नाही, मनुष्य जहाँ चाहूँछि ताहा करुछि। किछि मनुष्य कहउछंती सेथिपाई मनुष्य को कौन करछंती ना एभली कहि कहि कौन करछंती ना तांको भी विभिन्न प्रकार भगवान का आसन रे बसई दउछंती, परमात्मा का आसन रे बसई दउछंती। से कृपा नुहे। श्रेष्ठ कृपा कौन
ନା ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ଯାହାକୁ କୃପା କରିଥାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ଦିନେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଲାଭ କରେ, ତାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହାତ କୌଣସି ମଣିଷର ମସ୍ତକରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ନେବ, ତାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କୃପା ଅର୍ଥ, କ୍ରୁର ହେଉଛି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ପାର ଅର୍ଥ ପାଇବା, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା କ'ଣ? ନା ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୃପା ଯଦି ଥାଏ। ଅସ୍ଥିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାସ କରୁଥାଏ, ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିରତା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥିର କରାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଣିଷକୁ। ଯଦି ମଣିଷଟି ଅଶାନ୍ତିରେ ରହେ, ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା ସେ ମଣିଷ ଉପରେ ଥାଏ, ସେ ମଣିଷଟି ଶାନ୍ତିରେ ରହେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା ଥାଏ ସେ ମଣିଷ ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷକୁ ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଔଷଧ ଅର୍ଥ ସେଭଳି କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ମଣିଷ କୃପା ଲାଭ କରି ହିଁ ସେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବହୁତ କିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୃପା ରହିଛି, ଯାହାକି ହିଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ମଣିଷ ପାଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ ତାହା ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜାଣିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃପା କ'ଣ? ନା ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃପା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଯେହେତୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ତାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ପଇସା କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ। କ'ଣ ସେ ଔଷଧ? ନା ହସ। ତାହା ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। କୌଣସି ପଶୁ ହସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କେବଳ ମଣିଷ ହସର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ହସ କ'ଣ? ନା ଯଦି ହସକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଦେଖିବେ ହର ହେଉଛି ହୃଦୟ, ସର ହେଉଛି ସଫା। ହସର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ନା ହୃଦୟ ସଫା। ଯଦି ସେ ମଣିଷ ହୃଦୟ ସଫା ଥାଏ, ତାହେଲେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ସେ ହୃଦୟରେ ଆସି ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତାର ହସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯାହାକି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ। ଯଦି ସେ ମଣିଷ ହସେ ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନାହିଁ ହସିବାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ହସ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାରିଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବିପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କଥା କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିପତ୍ତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର, ଯଦି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ସେହି ମଣିଷମାନେ ଲାଭ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟିବ, ତାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଚାରିଟି ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେ କି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ତାହା ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ କ'ଣ? ନା ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃପା ପରମାତ୍ମା। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ବା ଔଷଧ, ତାହା ହେଉଛି ହସ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଚାରିଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ।